Connection. ॐ रामेति शिवकृष्णेति मारुतेतीति मूर्तिभिः व्रियन्तं जगतः सर्वं सागिनाथं भजाम्यहम्। ओम श्री गुरुवे नमः। श्री रामकृष्ण शिवमार्ति प्रवृत्ति रूपम आलोकमात्र परिखण्डन भक्तभाव सर्वेश सर्वजन रक्षण सत्कलापम ते साईनाथ मीडे ताव सुप्रभातम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ साहित्य उत्तिष्ठ शिरडीपते उत्तिष्ठ द्वारका वासा उत्तिष्ठ मंगलाकृते मंदार भक्त मंदार समप्रभायम घोरागचान परिखंडन वज्रवायम दुर्भार दुष्टघंटलतालेत्रम ते साईनाथमीडे ताव सुप्रभातम निर्तानदान आदिक सुतव्रतायम ऋतलोकज्वरतापविदारणाय साधुस्वरूपसकलेष्ट विभूतिदायम ते साईनाथमीडे ताव सुप्रभातम कामादिशत्रुजडवर्ग विवर्जितायम मायन्दलोकभावन्त विनाश यनं प्रयास विनिवारमा प्रभावं संसार पार्श्वयार्क साई देवा भक्तस्य सेवन महाद्भुतस्वभावं ते साईनाथमीडे ताव सुप्रभातम् आपन्नलोक संरक्षण सुदीक्षितायं वैराग्य राज्य वैभोग सुदर्शकायं सर्वज्ञ सर्वत्र कालिक विश्वाध्यायं श्री साईनाथमीडे ताव सुप्रभातम् ऐश्वर्यदाय अनुदायक वीक्षकायं वैराग्य भोग चित्तवन सुंदरायं रागादिद्वेष परिवर्जित मल्लरायं हे साईनाथमीडे ताव सुप्रभातम् भक्तानुनाथ संजात समर्थ मूर्तये संस्मरणमार्थ संतोष दत्तहृदयं दीनस्य दुःख सर्वस्य मूलहर्त्रं श्री साईनाथमीडे ताव सुप्रभातम् आद्यन्तरहितं अन्तमधुरचरितम् आवात परम ब्रह्मानन्दभरितम् अतिलोकजोग निवारण महाप्रभावम् ते साईनाथमीडे ताव सुप्रभातम् वांगमात्र निरोधतमा प्रणम कालान्ततुल्यवात्रं वनय अतिलोकजोग प्रदर्शन सांध्य कीर्तन श्री साईनाथमीडे ताव सुप्रभातम् आवर्तनिवच कुंभार कुमार त्रात्रयम् जीवावसानवर्तन संजीवनस्ते बहुकाल पूर्व दुर्विश्याज्ञात्रयम् ते साईनाथमीडे ताव सुप्रभातम् विरम्भमाणमतमौढ्यकुलाधिकानां प्रज्वल्य स्वार्थदन्तामहाग्निवेदां जातीयभाव सर्वेषु श्री साईनाथमीडे ताव सुप्रभातम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञान अंजनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो मङ्गलाय तनो हरिं लाभः तेषां देह तेषां कुतः तेषां प्राजयान् येषां देवर्षामोर्जस्तु जनार्दनं विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वराहं सरस्वती प्रणम्यादो शान्तिकार्यार्थसिद्धये। ओम आचम्यं केशवाय नमः माधवाय नमः श्रेष्ठाय नमो नमः। आगमस्तु देवानां गमनास्तु रक्षां घण्टानादं कुर्वीतं हरि ओम पृथ्वीत्याद्रतालोकात् पंचधारयं मां देवी पवित्रं कुरु चासनम् आधार शक्ति नमः कमलासनाय नमः वाराहासनाय नमः मध्ये परमसुखासनाय नमः अनंतासनाय नमो नमः। हरि ओम विष्णु विष्णु नमः प्रभात्रे शिवरान पुरुषोत्तमस्यां तत्तजय ब्राह्मणो द्वितीय प्रादे श्री श्वेतवाराह कल्पे शाखा दीपे रमणकवर्षे
राखी मकरे परात मध्ये नदी समीपे मेरो पश्चिमे पार्श्वे अस्यायाम् उत्तर अमेरिकायां षष्ठे प्रसंवत्सराणां मासानाम् उत्तमे मासे वैशाख मासे शुक्ले पक्षे पूर्णां प्रेमति प्रतिपदायां तिथोः गुरुवासरनिमित्तायां श्रावणीनां संवत्सरे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथोः नित्यं प्रातः काले सेंटपूजनां नगरे श्री वेंकटेश्वर अन्योन्य सायन भक्तवृंदे स भक्तानाम् अवीक्षार्थम् आदि आरोग्य स्मृत्यार्थम् महामारी दोष निवारणार्थम समस्त विश्व कल्याणार्थम समस्त अरिष्ट ग्रह दोष निवारणार्थम सद्गुरु चरण प्रीत्यार्थम पंचनित्य निर्विशेष साई व्रत पूजायां नित्यम सह अभिषेक पूजाम अहम ऋषेम और शिव गोत्रोत्पन्नो नित्य प्रतिभा शशिधर समीक्षा नाम देश अवहं विजयावास्कर सक्र सकुमानाम श्रीवात्स गोत्रोत्पन्धानति नित्य संजीवा राव गायत्री सत्नंदानाम पावनी पातनूरी राधा कृष्ण रत्ना कुमार सकुंभानाम पुष्पम देवक्त निरमा देवी सकुंभानाम गंधसिर गोत्रोत्पन्न कृष्णा सौजन्य सकुंभानाम विकुल गोत्रोत्पन्न गोविंद राजेंद्र प्रदावर कला सकुंभानाम भारद्वाज गोत्र सैदम विपुल मेघना सकुंभाना अवाल कन्नोनि सुधाकर ब्रह्मरंबा सकुंभानाम आत्रेय गोत्र काचनाद उदय शंकर वसुंधरा सकुंभानाम नित्य 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 गोत्र से कुल कारणी नंदिनी नित्य सतीश सकुंभानाम नदीश गोत्रोत्पन्नो विश्वनाथ संतोष श्री सकुंभानाम पौर्णा मणिपाल पुनति नंदर सकुंभाना विपला नित्य साई संजय सकुंभानाम अयोध्या गोत्रोत्पन्नो नित्य नित्य भावं हितम वनतिम नित्य देवी नित्य संदेश गोत्रोत्तम वेंकट शिव कल्पना सकुमानाम शिव गोत्रोत्पन्नो अविनाश रुक्मिणी सकुमानाम विपाला उनपाल राजेश श्रवंती सकुमानाम कपिल गोपालेंद्र सकुमा भद्वाज गोपिंद्री सावित्री मनोज सुंदर विश्व सकुमानाम मनो महर्षि गोत्र सुंदर राज अनुराधा सकुमानाम नंद गोत्रोत्पन्नो ममता सकुमानाम पुष्पश्री पादा शारदाराम सकुमानाम स्वेदा विनाश सकुमानाम श्रीवत्स गोत्रोत्पन्नो पद्मावती अष्टम सकुमानाम मनोज कुमार जाह्नवी सकुमानाम जनार्दन राव काश्यप पूर्ण सकुमानाम परिपाल राम कृष्ण भाग्य लक्ष्मी सकुमानाम नौलकान रेखा शेखर प्रिया राम सकुमानाम परिपाल नित्य वेंकट नित्य रामिंदु सकुमानाम रत्नम समिता पवन सकुंभानाम नागसाई सिंधुरा सकुमानाम परिपालम मैंने पहले नृत्य नित्य रामचंद्र राव जानसी सकुमानाम कृपा नकोले श्रीकांत संदेव प्रिया सकुमानाम नित्य सन सदगुरु चरण प्रीत्यार्थम नित्य साई नित्य रतन परिपालक राधा कृष्ण रत्ना कुमार सकुमानाम पत्नो देवक रमा देव सकुमा इंदा मुरलीधर रेड्डी सकुमानाम नंदीश्वर और तनुजा विश्वनाथ सुंदर सकुमाना पशुपस्याम कुमार राम शर्मा सकुमाना पत्नी प्रकाश विजय विकास सकुमाना पौर्णा मणिपाल पुनति सकुमाना मुक्तो इनुमति भास्कर सकुमाना भांसुमानी नृत्य नित्य नित्य वंश गोत्र से सज्जन मानी मनीषा रोमा ऋतु तेजस विनाम नाम श्रीमती मानवीला नाम देश्याम वेंगड़े नित्य सावित्री मनोज कुमार जानवी संतोष सकुमानाम नित्य पुष्प नित्य मालाम नित्य पाल गोत्रोत्पन्नो राधा कृष्ण रत्ना नित्य कुमारी नाम देश्या सर्वेषां भक्तजनानां आरोग्य ऐश्वर्य स्मृत्यार्थम
सद्गुरु चरण प्रीत्यार्थम पूजां ऋष्यं ता निर्विघ्नता कार्य सिद्ध्यार्थम गणपति पूजय तत्स्थान शुद्ध्यार्थम द्रव्य शुद्ध्यार्थम स्वस्ति पुण्यावाचनमहं करिष्यामि कलशे गंधाक्षर पुष्पे अव्यक्त्या तस्यापरे हस्तं निधाय कलशस्यां मुखे विष्णुं कंठे रुद्रसमाश्रिता मूले तत्र स्तो ब्रह्मा मध्ये मा त्रिगुणा स्मृता उक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा सुंदरा ऋग्वेदो सामवेदो सर्वणम् संगीत संगीता सर्वे कलशाम्बुस्माश्रितम् आयन्तु देव पूजार्थं दुःखक्षयकारकाङ्गे तिरुमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलयास्कन्सन्निधं कुरु पवित्रो वा सर्वा वा सागरतोऽपि वा समृकाशं सावाय्या पुण्यावाचनसमेधिरास्तु आद गणपति आराधन पूजनम ऋष्यं गणानां त्वा गणपतिम् अवापये कविं कवीनामुपवस्त्रवस्त्रं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणासीदसादनं ध्यानं समर्पयामि आवाहनं समर्पयामि रत्नसिंहासनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि गणाधिपतये नमो नमः पाद्योपाद्यं समर्पयामि हस्त्योऽर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि अलङ्कारार्थे हृद्राचूर्णं कुङ्कुमचूर्णं समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि गणाधिपतये नमो नमः पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ कपिलाय नमः ॐ गजकर्णकाय नमः ॐ लंबोदराय नमः ॐ विट्टाय नमः विघ्नराजाय नमः ॐ गणाधिपाय नमः ॐ धूमकेतवे नमः ॐ गणाध्यक्षाय नमः ॐ भालचंद्राय नमः ॐ गजाननाय नमः ॐ वक्रतुंडाय नमः ॐ शूर्पकर्णाय नमः ॐ हेरंभाय नमः ॐ स्कंदपूर्वजाय नमः ॐ सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः श्री महागणाधिपतये नमो नमः धूपम् अग्रापयामि वनस्पते समुद्भूतो सर्वदेवानां धूपं प्रज्वलताम् साध्यं वाक्य संयुक्तं मन्विना ज्योतिषमयं दीपं गृहाणि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धात्मनीं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं साचराचरं तस्मात् पूर्णा सन्तो मनोरथां तां पुष्पफलं समर्पयामि नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय नमो गणेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदेताय नागाननं श्रुति जग विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् गणाधिपतये नमः प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरेत् नित्यम् आयुकामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं श्रेष्ठपिङ्गाक्षं गायवात्रं चतुर्थकं पंचमं लंबोदरं षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तो विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननं द्वादशेतानि नामानि त्रिसंज्ञं जयक्षेत्रं नैष्विघ्नभयं तस्या सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थिलास्य विद्यां धनार्थिलास्य धनं पुत्रार्थिलास्य पुत्रान् मोक्षार्थिलास्य गतिं जपेत गणपतिं स्तोत्रं षड्वे मासे फलं लभेत श्री महागणाधिपतये नमो नमः आदन सूर्यादि नवग्रहाणाम् आराधन पूजनं विषयम् ओ वर्णस्यासनम् आसीत्
ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम शिवाय नमः। उमाय नमः। ओंकाराय नमः। सर्वोपचार पूजां समर्पयामि। आदनति मंडल महनते सूर्याय नमो नमः। सूर्यदेवत्र आगत्य मम पूजां स्वीकुर्वन् आकृष्णेन रजतावृतमानोन्वेषणमृतमत्यन्तं हरणेन सवितार्तेन देवो जातिभुवनानि पश्यन् सूर्याय नमो नमः। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मन्त्रसहस्रेषु दरिद्रो नोपजायते। ये सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंप्या मां दिवाकरं देवेभ्यां प्रत्याय देवेभ्यो नमो नमः। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महादुते तमो हरिं सर्व पापगण प्रणतो अस्मि दिवाकरं सूर्याय नमो नमः। आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्याय नमो नमः। ओम श्री चंद्रमसे नमः। इमं देवास्पत्नवंस्वद्वा महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते चंद्रमसे नमः। देवेभ्यः प्रत्यादिदेवेभ्यो नमो नमः। ओम आनन्ददे संकतुषाराभं क्षीरोदाहरणं संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभो मुक्तभूषणं श्रीचन्द्रमसे नमः। ओम अत्रि पुत्राय विद्महे सागरवाय धीमहि तन्नो चन्द्रः प्रचोदयात्। देवेभ्यः प्रत्याय देवेभ्यो नमो नमः। ओम श्री भौमाय नमः। अग्निर्मूर्धा दिवा कुपुत्पदे पृथिव्या अयमपावं वेत्तागं शृण्वति श्री भौमाय नमो नमः। क्षितिपुत्राय विद्महे लोहितंगाय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ओम धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसम्प्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। देवेभ्यः प्रत्याय देवेभ्यो नमो नमः। श्री बुद्धाय नमो नमः। उद्बोध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहीत कामेष्ठा पूर्ते सैगमं सर्जेत यजमानश्च सीदतम्। ओम आदित्यन्ता चन्द्रपुत्राय विद्महे रोहिणीप्रियाय धीमहि तन्नो हन्तः प्रचोदयात्। प्रेङ्गो कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं वदं सौम्यं सौम्यं गुणोपेतं तं बुद्धं प्रणमाम्यहम्। श्री बुद्धाय नमो नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बृहस्पते अति देहि चित्रं श्री बृहस्पते नमो नमः। अंगिरोजाताय विद्महे वाचस्पते धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। देवेभ्यः प्रत्याय देवेभ्यो नमो नमः। देवानां च ऋषीणां गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रैलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। श्री बृहस्पते नमो नमः। ओम श्री शुक्राय नमो नमः। अन्नात् परिश्रुतोरमृतमधु शुक्राय नमः। ओम भृगुवंशजाताय विद्महे श्वेतवाहनाय धीमहि तन्नो शुक्रः प्रचोदयात्। ओम हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं तं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। श्री शुक्राय नमो नमः। दैत्यगुरवे नमः। श्री श्नेत्राय नमः। प्रां प्रीं प्रौं सैषणे नमः। शन्नो देवीर्भिष्ट्या आपो भवन्तु पीतयेः संयोगवीराय नमः। ओम नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रमग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं नमामि शनिश्चरम्। श्री स्निग्धाय नमो नमः। श्री राहवे नमः। कया निश्चेत्र अवोदोति सदा वृद्धा सुखं कया ज्येष्ठावृता श्री राहवे नमो नमः। नीलवर्णाय विद्महे सिंहाय धीमहि तन्नो रावो प्रचोदयात्। आर्धकायं महावीर्यं
चंद्र आदित्या विमर्दनम सिंह गर्भ संभूतम तम रावं प्रणमाम्यहम्। श्री राहवे नमो नमः। श्री केतवे नमः। केतुं कृण्वन् केतवे पेशोमर्य अपेशसम् समुषद्वीरजायुता श्री केतवे नमो नमः। धूम्राय विद्महे कपोतवाहनाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। ओहम पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। सूर्यं शौर्यमतीन्दुरुच्चपदवीं तन्मङ्गलं मङ्गलं तद्बुद्धिश्च बुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शन्तनीं राहु बाहु बलं करोति सत्यं केतुकुलस्यं मुखेः नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहम्। सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो नमो नमः। आस्ते ब्रह्मा मुरारे त्रिप्रान्तकारे भानु शशि भूमि सुतो वदश्च गुरु च शुक्रं शनि राहु केतवम्। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सर्वेभ्यो ग्रहेभ्यो नमो नमः। आगते अनागते देवेभ्यो नमो नमः। ओहम पूर्वे नित्यजतोक्ताय समर्पयामि। ओंकारं ओं त्रातारमिन्द्रमक्तारेन्द्र अभे अभे अभ्यां चक्रं चेन्द्राय नमो नमः। अग्निमीले प्रोहितं जगस्य देवऋत्रं होतारं रत्नं अग्ने नमो नमः। अस्यास्यमोत्थितो गुहें त्रिणिदेवी बन्धान्ति तमाय नमो नमः। ओहम आयन्तु विक्रनितिनैते नमो नमः। ओम अष्टमे श्री वरुणाय नमो नमः। वर्णस्तवनम् आसीत् श्री वरुणाय नमो नमः। ओहम वाजवे नमो नमः। दक्षाय कुबेराय धनधान्याधिपते श्री कुबेराय नमो नमः। ताञ्जतोप्लवतान् ईशानाय नमः। शिवशङ्करम् ईशानं भालयक्रमापते बृहस्पतिसमारूढं शूलाहस्तं पवम्यं छायास्तुमण्डलं जतोप्लवतार्पूर्णं प्रणवास्तुम्। ओहं श्रीगुरवे नमो नमः। ईश्वरतायास्तुमण्डलं सर्वोपचारपूजाम्। ओ श्रीगुरवे नमो नमः। ओहम ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिनम् व्योमवत्व्यादेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्रीनिवासाय नमो नमः। ओहम अहमतेन्द्रतोप्राचारपूर्णं निश्चयम् अस्य श्रीं आनतेमिते अहमते अस्य श्री सच्चिदानंद सर्व सद्गुरु श्री श्री साईनाथ प्राण जपे नित्यं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरीष्याम ऋग्यजुषाम अथर्वाणी छंदागंसि प्राण परा देवताम अहम बीजम हरिम शक्ति हूं कीलकम सद्गुरु श्री साईनाथ जपे विनियोगम। ओम हम ताम अंगुष्ठाभ्यां नमः। हम ते तर्जनीभ्यां नमः। हम च मध्यमाभ्यां नमः। हम च अनामिकाभ्यां नमः। हम च कनिष्ठिकाभ्यां नमः। हम च कर्तव्यपृष्ठाभ्यां नमः। हम तामृदयाय नमः। हम ते शीर्षे स्वाहा। हम च शिखाय वः। हम च कक्षाय हम च नेत्रत्रयाय वः। पूर्वस्वरोति दिग्बन्धं ध्यानम् रामेति शिवरिष्ठेति मारुतेति च मूर्तिभिः व्रजन्तं जगत् सर्वं साईनाथं भजाम्यहम्। ओहं श्रीगुरवे नमो नमः। ओहं ऋतशेषं ध्यानं समर्पयामि। रामेति शिवरिष्ठेति मारुतेति च मूर्तिभिः व्रजन्तं जगत् सर्वं साईनाथं भजाम्यहम्। श्री श्रीनिवासाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि। ओम सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दकन्दं जगत्सम्भवं तां समारयितुं स्वभक्तेशमानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं श्री साईनाथम्। ओम श्री गुरुवे नमो नमः। आवाहनं समर्पयामि।
भावदुवंत विद्वंत मार्तांडवीर्यं मनोवागते मुदानगम्यं जगद्व्याप्तं निर्मलं निर्गुणं त्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं श्री साईनाथम्। ओम श्रीनिवासाय नमः। रत्न सिंहासनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अनित्य समर्पयामि। समअनित्य समित्य समं भाव अम्बोधिमन्ताजनानां सपादाशुकां सुभक्ति समुदारणार्थं करोतं भवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं श्री साईनाथम्। ओम श्री गुरवे नमो नमः। पाद्योपाद्यं समर्पयामि। सदानं वौरिक्यस्य मूलादिवासान् सुधाश्राविणं दिक्तमप्याप्रियन्तं तरं कल्पवृषादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं श्री साईनाथम्। आस्त्यो श्री गुरुवे नमः। आस्त्यो अर्घ्यं समर्पयामि। आनतर्पयामि सदा कल्पवृक्षस्य तस्यादिमूलं भवद्भागवोदयास्पर्यादिसेवां निर्णान्तभुक्तिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं श्री साईनाथम्। मुखे आचुनीं समर्पयामि। अहं अनेकातितारकलीलाविलासीं समावृतमामस्तभावम् आम्भावहीनं प्रसन्नात्मः नमामीश्वरं सद्गुरुं श्री साईनाथम्। अदनिति पञ्चमृष्टानं समर्पयामि। आपोहिष्टामयो गुभस्तानूर्जे ददातनं मयैरनाय चक्षुषे जो वास्युतमोरसस्य वाजतेहनं आपोजनप्राचनं सुस्नानं समर्पयामि। अद पञ्चमृष्टानम् आप्यास्तु समेतुते विश्वतः सोममृत्यं भवावाजस्य संगते क्षीरेण स्नप्यामि। कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं पावनं यज्ञहेतुश्च पया स्नानतर्पितं पायातृष्टव्यां पयोषधे सोपायो दिव्यन्तं सहनिष्पयस्तु तैतसं तदिक्रावणो अकारिशं जिष्णोरस्वस्य वाजिना दुर्विनो सार्वन्द्रं प्रण आयुं सीतारिषद पायासु समुद्भूतं सुस्वादुमुद्रमदो तेजा पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं विक्रियतां नप्यामि। शुक्रमसि ज्योतिरसि तेजोसि देवो वासवितोपनाथं सा शुक्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिः आद्येन स्नप्यामि। नवने समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तोभ्यं ददामि स्नानार्थं विक्रियताम्। ओम मधुवातावृतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवम् सन्तोषधेः मधुनात्माभिर्गावो भवन्तु नः पुष्परेणु समुत्पन्नं सुस्वादु मधुरमधो तेजा पुष्टिकरं दिव्यं स्नानकृत्यताम्। स्वादु पवस्व दिव्याय जन्मने स्वादु इन्द्राय सवितुनामने स्वादु मित्राय वरुणाय वाजवीं बृहस्पते मधुमाम् अदाहव्यम्। शर्करयाः समर्पयामि। शर्करा पुष्टिकमस्तु पयोदधिव्यतं पंचमृतमया नीतं स्नानार्थं प्रत्यता समर्थ सद्गुरु साई महाराज जय। ओम काशयोरावृणिमये गातं यज्ञायां गातं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मां सेव्यम् ऊर्ध्वं जिगातु वेषजं शयो अस्तु द्विपदेः सुचतुष्पदेः। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। सहस्रशीर्षा पुरुषं सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्तं अत्यधिष्ठदुष्टाङ्गनं पुरुष एवेदं सर्वं जभूतं जगद्व्यं
उतामृतईशानं जगन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमाम् अथो ध्यायास्य पुरुषान् पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीं त्रिपादूर्ध्वम् उदयपुरुषं पादोऽस्याववाहनं ततो विश्वं व्याक्रामत् शासनात् अवे तस्माः विराड जायत विराजोऽधिपुरुषम् उवत्यरित्यदं पश्चाद्भूमिमुतो पुरं जपुरुषेण विशाहं देवायज्ञमतन्वद वसन्तो अस्यासीदाजं ग्रीष्मेदं शरदवे सप्तास्यासन्नपैदं त्रिसप्तसमिदाकृताहं देवायज्ञं तन्वादं वदन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं वरिष्ठे प्रोक्षणं पुरुषं जातमग्रतं तेन देवा अजयन्तं साध्यार्षयश्च देः तस्मात् यज्ञाश्रवतां समृद्धं वृषदाजयं पशोश्चक्रे वाजव्यानम् आरण्यान् ग्राम्याश्च जे तस्मात् यज्ञाश्रवतां ऋचः सामान्यं जगिरेम छन्दागन्ति जगिरे तस्मात् अजायत तस्मादश्वा अजायन्त वेयादतां गावो आजगिरे तस्मात् माहं जाता अजादयं जा पुरुषं वेददो कतिदा कल्पयन् मगं किमस्य वो बाहु कावो रूपादा उच्येदें ब्राह्मणोऽस्य मुखमात्रिः बाहुराजन्यकृतं पुरो तदस्य जातवस्तं पद्व्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातं चक्षो सूर्यो अजायत मुखादिन्द्राश्चाग्निश्च प्राणान् वायुर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्षणो देवसंवर्तत पद्भ्या भूमिशास्त्रोत्रात् तदा लोकागम अकल्पेन एदावेतं पुरुषम् अन्तम् आदित्यवर्णं तं चात्कारे नामान् कृत्वा विवदन् जदास्ते पुरस्तादमुदाजहार सक्र प्रविद्वान् पुरुषचतुस्रं तमेवं विद्वान् मृत्युः भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासं ते अनाकं वै मानसचन्ते यत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवाः आद्व्यासम्भूतावृदेरसाश्च विश्वकर्मण समर्थतादि तस्यात्ष्टाद्यरूपमेति तत्पुरुषस्य विद्वान्मग्रेः वेदाः वेतं पुरुषम् अन्तम् आदित्यवर्णं तं च प्रस्तात् तमेवं विद्वान् मृत्युः भवति नान्यपन्था विद्यते अनायं प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्ताम् अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिं मारीति न पदमिच्छन्ति वेदतं जो देवेभ्यः अतप्ति जो देवानां परोहितं पूर्वो जो देवेभ्यो जातं नमो ऋचाय ब्रह्मणे ऋचं ब्रह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यत्स्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवासनलसे प्रेष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्युः अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनीषाण अमं मनीषाण सर्वं मनीषाण ॐ तत्संहोरावृणीमये गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातुभेदं सन्नो अस्तु द्विपदेः सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुरो मन्त्रस्य देवस्य धर्मस्य तस्य एव वा वशेषस्तु महादेव तद्वदस्संशयानिधे
जीवात्मानं परमात्मानं दानं ध्यानं योगो ज्ञानम् उत्कल काशी गंगाभरणो गुरो अधिकम न गुरो अधिकम प्राणम देयम गेयम राज्यम स्वर्गम भोगम योगम मुक्ति भार्या इष्टम पुत्रं मित्रं गुरो अधिकम न गुरो अधिकम बाणपरस्तं यते विधर्मं पारमहंसं विक्षोत्तरितं साधो सेवा भवतं न गुरो अधिकम न गुरो अधिकम विष्णु भक्ति पुनः पूजन रक्तं वैष्णव सेवा मातृभक्तिं विष्णुनित्यं गुरोधिकं न गुरोधिकं प्रत्याहारं किंजयतानं प्राणायामं न्यासविधानम् इष्टे पूजा जपता भक्ति गुरो अधिकं न गुरोधियं काली दुर्गा कमला भुक्ना त्रिपुरा भीमा बगला पूर्णम श्री मातंगे धूमा तारा गुरो अधिकं न गुरोधियं मास्यं कौरम शिवाराहं नरहरि रूपं वामन चरितं नर नारायण चैतम योगम गुरो अधिकम न गुरो अधियम श्री भृगुदेवं श्री रघुनाथं श्री यदुनाथं बौद्धं कलिकं अवतारादस्वेद दानं गुरो अधिकम न गुरो अधिकम गंगा काशी कांची द्वारा माया अयोध्यावंती मथुरां जमुना रेवा पुष्कर तीर्थं गुरो अधिकम न गुरो अधिकम गोकुल गमनं गोपुर रमणं श्री वृंदावन मधुपुर रत्नम् एतं सर्वं सुंदरी माता गुरो अधिकम न गुरो अधिकम तुलसी सेवा हरिहर भक्ति गंगा सागर संगम मुक्ति किमधिकं गुरु में भक्ति गुरो अधिकम एवं स्तोत्रं नित्यं मोक्षान् प्रियं ब्रह्मण्डं तदेयं गुरो अधिकं न गुरो अधिकं पंचामृत स्नान अनन्तरं शुद्धस्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि उपवस्त्रं समर्पयामि गन्धम् अक्षतान् पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि अथ अंग पूजां करिष्यामि श्रीनिवासाय नमः पादो पूज्ये श्रीवासाय नमः पादो पूजयामि द्वारकामाय वासाय नमः जंगे पूजयामि सर्वभक्त गरुडाय नमः जानने पूजयामि भावरोग वेदावरु पूजयामि सर्वव्याधि निवारकाय नमः गुह्यं पूजयामि सर्वज्ञाय नमः प्रेम पूजयामि आत्मा रमणाय नमः रुद्रं पूजयामि अनंताय नमः वक्षस्थलं पूजयामि शुद्ध हृदयाय नमः पूजयामि कर्णं पूजयामि याय नमः भुजो पूजयामि अन्नवस्त्रदाय नमः हस्तो पूजयामि तीर्थाय नमः कर्णं पूजयामि सबरो सुंदराय नमः मुखां पूजयामि प्रियाय नमः जिह्वां पूजयामि सुलोचनाय नेत्रे पूजयामि सिद्धेश्वराय नमः कर्णो पूजयामि सत्यव्रताय उदरं पूजयामि श्री परमेश्वराय नमः श्रीनिवासाय नमः सर्वाणि अंगानि पूजयामि अद अष्टोत्र पूजां करिष्यामि ओम श्री साई नाथाय नमः ओम श्री साई श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः ओम श्री साई श्री कृष्ण राम शिव मारुतादि रूपाय नमः ओम श्री साई शेष साई नमः ओम श्री साई गोदावरीता श्रीनिवासदे नमः ओम श्री साई भक्त हृदयालयाय नमः ओम श्री साई सर्वैद्यवासुदे नमः ओम श्री साई भूतावासाय नमः ओम श्री साई भूत विश्वभावर्जिताय नमः ओम श्री साई कालातीताय नमः ओम श्री साई कालाय नमः ओम श्री साई कालाय नमः ओम श्री साई कालदर्पदमनाय नमः ओम श्री नमः ओम श्री साई अमृताय नमः ओम श्री साई मृत्युवैप्रदाय नमः ओम श्री साई जीवाधाराय नमः ओम श्री साई सर्वाधाराय नमः ओम श्री साई भक्तावन संप्रदाय नमः ओम श्री साई भक्तावन प्रदेव्याय नमः ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः ओम श्री साई आरोग्य क्षेमदाय नमः ओम श्री साई धर्मांगल्य प्रदाय नमः ओम श्री साई बुद्धि सिद्धिदाय नमः ओम श्री साई पुत्र बंधुदाय नमः ओम श्री साई योगक्षेमहाय नमः ओम श्री साई आपवांधवाय नमः ओम श्री साई मार्गबंधवे नमः ओम श्री साई भुक्ति मुक्ति स्वर्ग वर्गदाय नमः ओम श्री साई प्रियाय नमः ओम श्री साई प्रीतिवर्धनाय नमः ओम श्री साई अंतर्यामिने नमः ओम श्री साई सत्यात्मने नमः ओम श्री साई आनंदाय नमः ओम श्री साई आनंदाय नमः
ओम श्री साई परमेश्वराय नमः। ओम श्री साई परब्रह्मणे नमः। ओम श्री साई परमात्मने नमः। ओम श्री साई ज्ञान स्वरूपिणे नमः। ओम श्री साई जय पितरे नमः। ओम श्री साई भक्तानामतामहाय नमः। ओम श्री साई भक्तावय प्रदाय नमः। ओम श्री साई भक्त प्राधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्तानुग्रह कारणाय नमः। ओम श्री साई शरणागत वत्सलाय नमः। ओम श्री साई भक्ति शक्ति प्रदाय नमः। ओम श्री साई ज्ञान वैराग्य प्रदाय नमः। ओम श्री साई प्रेम प्रदाय नमः। ओम श्री साई संसर्ग दौर्बल्य पाव कर्मावसान चक्राय नमः। ओम श्री साई रजरंति वेदकाय नमः। ओम श्री साई कर्मजवर्षणे नमः। ओम श्री साई शुद्ध स्कंदकाय नमः। ओम श्री साई गुणाति गुणात्मने नमः। ओम श्री साई अनंत कल्याण गुणाय नमः। ओम श्री साई पराक्रमाय नमः। ओम श्री साई जय नमः। ओम श्री शोभाय नमः। ओम श्री साई अपराजिताय नमः। ओम श्री साई त्रैलोक्यविघातगतये नमः। ओम श्री साई असत्य रहिताय नमः। ओम श्री साई सर्वशक्तिमूर्तये नमः। ओम श्री साई सर्वसुंदराय नमः। ओम श्री साई सुलोचनाय नमः। ओम श्री साई भौरविष्टमूर्तये नमः। ओम श्री साई अरूपाव्यक्ताय नमः। ओम श्री साई अचिंत्याय नमः। ओम श्री साई सूक्ष्माय नमः। ओम श्री साई सर्वंतर्यामी। ओम श्री साई प्रेमूर्तये नमः। ओम श्री साई सुरदुर्लभाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथ दीनमांगवे नमः। ओम श्री साई सर्वार्वृतये नमः। ओम कर्मणे नमः। ओम श्री साई पुण्य श्रवण कीर्तनाय नमः। ओम श्री साई तीर्थाय नमः। ओम श्री साई वासुदेवाय नमः। ओम श्री साई सांगतये नमः। ओम श्री साई सत्परायणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई पावनगाय नमः। ओम श्री साई अमृतांशवे नमः। ओम श्री साई भास्प्रभाय नमः। ओम श्री साई ब्रह्मचर्य तपस्या सुलताय नमः। ओम श्री साई सत्यधर्म परायणाय नमः। ओम श्री साई सिद्धेश्वराय नमः। ओम श्री साई सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम श्री साई योगेश्वराय नमः। ओम श्री साई भगवते नमः। ओम श्री साई भक्तवत्सलाय नमः। ओम श्री साई सत्पुरुषाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई सत्यर्थबोधकाय नमः। ओम श्री साई कामर्षवैर्वंशिले नमः। ओम श्री साई अवेदानंद वैप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वसम्मताय नमः। ओम श्री साई श्री दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री साई श्री वेंकटेश रमणाय नमः। ओम श्री साई अद्भुत अनंतर्याय नमः। ओम श्री साई प्रपन्नातीराय नमः। ओम श्री साई संसार सर्व दुख क्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वतोमुखाय नमः। ओम श्री साई सर्वंतरवैस्ताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वविष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई समस्त मार्ग स्थापनाय नमः। ओम श्री साई समस्त सद्गुरु श्री साई नाथाय नमः। अष्टोत्र सदिव्यना पूजनम सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। धूपम अग्रापयामि दीपम प्रदर्शयामि साध्यं वाक्य संयुक्तं मनुना योगितमया दीपं विदां देवेशं दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धात्मनं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं साचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तो मनोरथं कामपूरि फलं च त्याभिः अनेन आत्मपरार्गेण फलस्मं प्रातः काल पूजा सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। सद्गुरु साई महाराज की जय। नाउ जस्ट स्टार्ट साई व्रतम। साधु स्वरूपाय समाहिताय साधुस्वरूपाय समाहिताय सर्वभक्ताभीष्ट फलप्रदाय सर्वभक्ताभीष्ट फलप्रदाय सत्याय शुद्धाय सनातनाय सत्याय शुद्धाय सनातनाय तस्मै सकाराय साईनाथाय तस्मै सकाराय साईनाथाय इह परविरक्ताय ईश्वराभाय इह परविरक्ताय ईश्वराभाय भक्तार्थ सर्वस्व फलप्रदाय
फलप्रदाय भक्तार्थसर्वस्वफलप्रदाय ईड्याय आड्याय जनकोटिभाय ईड्याय आढ्याय इनकोटिभाय तस्मै इकाराय साईनाथाय तस्मै इकाराय साईनाथाय नागेन्द्ररूपाय नाट्यप्रियाय नागेन्द्ररूपाय नाट्यप्रियाय निज भक्त निज पाप निकृन्तनाय भक्तजनिपाप निकृन्तनाय नित्याय सत्याय निर्विकल्पाय नित्याय सत्याय निर्विकल्पाय तस्मै नकाराय साईनाथाय तस्मै नकाराय साईनाथाय भूतकार ज्वलमात्र ज्वलित दीपाय ओंकार ज्वलमात्र ज्वलित दीपाय द्वारकांत तुलसी धुनि सुप्रियाय द्वारकांतर तुलसी धुनि सुप्रयाय ध्वंत भवनाय दयामयाय शांत भवदरनाय दयामयाय तस्मै धकाराय साईनाथाय तस्मै ठकाराय साईनाथाय याचक स्वरूपाय यशस्कराय याचक स्वरूपाय यशस्कराय निरतान्नदाताय निरामयाय निरतान्नदाताय निरामयाय यतिराट स्वरूपाय जितेन्द्रियाय यतिराज स्वरूपाय यतेन्द्रियाय तस्मै यकाराय साईनाथाय तस्मै यकाराय साईनाथाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं जय पठे साई सन्निधौ यः पठेत् सायि सन्निधौ साई पदम् आप्नोति सायि पदमवाप्नोति साईना सह मोदते सायिना सह मोदते Sai Ram. Now you start Sai Vratam story. Yeah. Chapter 1. They live in the Aurangabad district, Nizam Street, in a village called Dhoop. A well-to-do Mahmudan gentleman by name Chand Patel. While he was making a trip to Aurangabad, he lost his mare. For 2 long months, he made a diligent search, but could not no trace of the lost mare. After being disappointed, he returned from Aurangabad with a saddle on his back. After traveling 4 kos and a half, he came on the way to a mango tree under the foot of which sat a Ratna, Kui fellow. He had a cap on his head, wore a company long robe, and had a satka, short stick, under his armpit, and he was preparing to smoke a chilling pipe. On seeing Chand Patel pass by the way, he called out to him and asked him to have a smoke and to rest a little. The fellow or fakir asked him about the saddle. Chand Patel replied that it was of his mare which was lost. The fakir asked him to make a search in the Nala close by. He went and the wonder of the wonders, he found the mare. He thought that this fakir was not an ordinary man, but an Avalya, a great saint. He returned to the fakir with the mare. The chilim was ready for being smoked, but 2 things were wanted. First, fire to light the pipe and water to wet the chappie. Pure piece of cloth through which smoke is drawn up. The fakir took his prong and thrust it forcibly into the ground, and out came a live burning coal which he put on the pipe. Then he dashed his satka on the ground, from whence water began to ooze. The chappie was wetted with that water, was then wrung out and wrapped around the pipe. Thus everything being complete, the fakir smoked the chilim and then gave it also to Chand Patel. On seeing all this, Chand Patel was wonderstruck. He requested the fakir to come to his home and accept his hospitality. Next day, he went to the Patil's house and stayed there for some time. The Patil was a village officer of Dhoop. His wife's brother's son was to be married, and the bride was from Shirdi. So Patil, when the marriage party came to Shirdi, it alighted at the foot of a banyan tree in a Bhagata's Maheshpati's field near Khandoba's temple. The carts were loosened in the open courtyard of Khandoba's temple, and the members of the party descended one by one, and the fakir also got down. Bhagat Maheshpati saw the young fakir getting down and accosted him, "Hey Sai, welcome Sai." Others also addressed him as Sai, and thenceforth he became known as Shai Baba. समर्थ सद्गुरु साई महाराज की जय। ओम तत्रे गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थाक्षर साईनाथ कथा प्रसंग। समर्थ सद्गुरु साई महाराज की जय। Let's bow. Saints, their merciful glances will destroy mountains of sins and do away with all the evil taints of a character. Their casual talk gives us good teachings and offers and confers on us imperishable happiness. The minds do not know any difference, such as
This is ours and that's yours. Such differentiation never arises in their minds. Their debts, obligations will never be repaid by us in this birth, as well as in many future births. It's well known that Baba took dakshina from all, and out of the amount thus collected, he spent a lot on charity and purchased fuel with the balance left with it. This fuel he threw in the dhuni, the sacred fire, which he kept ever burning. The ash from this fire was called udi, and it was freely distributed to the devotees at the time of the departure from Shirdi. What did Baba teach or hint by this udi? Baba taught by his udi that all the visible phenomena in the universe are as transient as the ash. Our bodies composed of wood or matter of the five elements will fall down after all the enjoyments are over and be reduced to ashes. In order to remind the devotees of the fact that their bodies will be reduced to ashes, Baba distributed udi to them. Baba also taught by udi that the Brahman is the only reality and the universe is ephemeral, and that no one in this world, be he a son, be he a son, father, or wife, is really us. We come here in this world alone, and we have to go out from here alone. It has been found out that the udi cured many physical and mental maladies. But Baba wanted to repeat into the devotees' ears the principles of discrimination between the unreal and the real, the attachment and the non-attachment, by his udi and dakshina. The former udi taught us discrimination, and the later dakshina taught us non-attachment. Unless we have these two things, it's not possible for us to cross over the sea of the mundane existence. So Baba asked for and took dakshina, and while the devotees took leave, he gave udi as prasad. He spread some of it on the bhaktas' foreheads and placed his boon-conferring hand on their heads. When Baba was in a cheerful mood, he used to sing merrily. One such song was about udi. The burden of the udi song was this: O playful Rama, come and bring with your sacks of udi. Baba used to sing in very clear and sweet tones. So much about the spiritual implication of udi. It had also its material significance. It conferred health, wealth, prosperity, freedom from anxiety, and many other worldly gains. So, the udi has helped us to gain both our material as well as spiritual benefit. Om Sai. Om Agyan Samrandhasya Ajyan Anjanashalakya Chaturmilitam Ven Tasmai Shri Gurave Namah Samasta Sai Maharaj Ki Jai. Chapter 3, Student and Pindi. Megha worshipped Baba in two places in the masjid. He worshipped Baba in person and Nevada, Baba's big picture given by Nana Sahib Chandrakar. This he did for 12 months. Then in order to appreciate his devotion, confirm his faith, Baba gave him a vision. Early one morning when Megha was still lying down on his bed with eyes closed, but internally awake, he saw clearly Baba's form. Baba, knowing him to be awake through akshata, rice grain marked with kokum, and said, Megha, dry, trident, and disappeared. Hearing Baba's words, he eagerly opened his eyes, saw no Baba, but only rice grains spread here and there. He then went to Baba, told him about the vision, and asked permission to draw trident. Baba said, didn't you hear my words asking you to draw trident? It was no vision, but direct order. And my words are always pregnant with meaning and never hollow. Megha said, I thought you were closed, so I thought it was just a vision. Baba rejoined, I repair no door to enter. I have no form nor any extension. I always live everywhere. I carry on as a wire puller all the actions of a man who trusts me and merges in me. Megha returned to the Vada and drew a red trident on the wall near Baba's picture. Next day, Ramdas from Pune saluted Baba and offered him Pindi, an image of Shiva. At this time, Megha also turned up there. Baba said to him, see, Shankar has come. Protect him now, or worship him now. Megha was surprised to see Pindi, the Shivling, following trident immediately. Also in the Vada, Kaka Sahib Dikshit was standing with a towel on his head after having taken his. When he saw a Pindi before his mental vision, while he was wondering about this, Megha came and showed him the Pindi presented to him by Baba.
Dikshit was happy to know this painting with the one he saw a few minutes before in his vision. In a few days after the drawing of the trident was complete, Baba installed a pindi near the big picture which Megha was. The worship of Shiva was very dear to Megha, and by arranging the drawing of the trident and the installation of the pindi, Baba confirmed his faith therein. After continuous service of Baba for many years, doing regular worship and arti every noon and evening, Megha passed away in 1912. Then Baba passed his hands over his corpse and said, "This was a true devotee of me." Baba also ordered that at his own expense, the usual funeral dinner should be given to the Brahmins, and this order was carried out by Kaka Sahib Dikshit. Om Sai Ram. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये तस्मात् महाराज की जय. Chapter 4. A gentleman of Bombay named Hari Khanaba heard from his friends and relations many leelas of Baba. He didn't believe in them as he was a doubting Thomas. He wanted to test Baba himself, so he came to share it with some Bombay friends. He wore a lace bordered turban on his head and new pair of sandals on his feet. On seeing Baba from distance, he thought of going to him and prostrating him before him. He didn't know what to do with his new sandals. After going to some corner outside the open courtyard, he placed them there and went to the masjid and took Baba's darshan. He made a referential bow to Baba, took uri and prasad from Baba and returned. When he reached the corner, he found that his sandals had disappeared. He searched for them in vain and returned to his lodging very much dejected. He bathed, offered worship and Naivedya and sat for meals. But all the while he was thinking about nothing but his sandals. After finishing his meals, he came out to wash his hands. When he saw Maratha Bai coming towards him, he had in his hand a stick on the top of which was suspended a pair of new sandals. He said to the man who had come out to wash their hands that Baba sent him with this stick in his hand and asked him to go on the streets crying Harika Beta, Jarika Feta. And to him that if anybody claims these sandals, first assure yourself that his name is Hari and he is the son of Kanoba, and that he wears a lace bordered turban, and then give them to him. On hearing this, Hari Kanoba was pleasantly surprised. He went ahead to the boy and claimed the sandals as his own. He said to the boy that his wife, his name was Hari, and that he was the son of Kanoba, and showed him his lace bordered turban. The boy was satisfied and returned the sandals to him. Hari Kanoba wondered in his mind, saying that his lace bordered turban was visible to all, and Baba might have seen it. But how could he know his name Hari and that he was a son of Kanoba, as this was his first trip to Shirdi? He came there with the sole object of testing Baba and with no other motive. He came to know by this incident that Baba was a great Satpurush. He got what he wanted and returned home well pleased. Om Sai Ram. Om Rameti Surasati Maruteti Samurti Vajantam Jagat Sai Natam Vajamyam Sumatsa Guru Sai Maharaj Ki Jai. Chapter 5. We shall close this with a short story showing Baba's omniscience and his using it for correcting people and setting them on the right path. Once a pleader from Pandharpur came to Shirdi. He went to the masjid. Sai Baba fell at his feet and without being asked offered some dakshina and sat in a corner eager to hear the talk that was going on. Then Baba turned his face towards him and said, "How cunning the people are. They fall at the feet, offer dakshina, but inwardly give abuses behind the back. Is not this wonderful?" This cap remark fitted the pleader and he had to take it. None understood the remark. The pleader grasped it, but kept silent. When they returned to the Wada, the pleader said to Kaka Sahib Dikshit, "What Baba remarked was perfectly right. The dark remark was aimed at me. It was a hint to me that I should not indulge in reviling or scandalizing others, calling by names. Only when the sub-judge or Munsi for Pandharpur, Mr. Nulkar, came and stayed here for the improvement of his health, a discussion about this matter
was going on in the bar room at Pandharpur, as it ever happens in many bar rooms. It was said or discussed that whether the ailments from which the subject suffered were ever likely to be got rid of without medicines by merely going to Baba. And after it was proper for an educated man like the sub-judge to have recourse to such methods, the sub-judge was taken to task. He was criticized as also Baba. I also took some part in this affair, and now Sai Baba showed the impropriety of my conduct. This is not a rebuke to me, but a favor and advice that I should not indulge in any scandal or slander of others, and not interfere unnecessarily in others' offense. Shirdi is about 3 miles away from Pandharpur. Still, Baba by his omniscience knew what transpired there in the bar room. The intervening places, rivers, jungles, and mountains were not a bar to his all-perceiving sight, and he could see or read the hearts of all. And there was nothing secret or veiled from him. Everything far or near was plain and clear to him, as broad as daylight. Let a man be far or near, he can't avoid all. Clear took the lesson that he should never speak ill of others, nor unnecessarily criticize them. Thus his evil tendency was completely got rid of, as he was set on the right path. Though the story refers to a pleader, still it's applicable to all. All should therefore take this lesson to heart and profit thereby. Sai Baba's greatness is unfathomable, so are his wonderful leelas. His life is also such, for he is Parabrahman, Lord, the God incarnated as the Lord Vishnu, and Brahma incarnated us as Sai Baba. Thus the eulogy of Baba comes to an end. Om Sai Ram. Om Suri Tilakam Dada Patale Vakta Kale Kaustavam Nasa Deva Mukti Samskerum Kare Samskerum Sai Maharaj Ki Jai. Om Jai Sri Sai Aisha Swami Shirdi Purvasa Mangal Arati कामित फलदाता स्वामी कामित वरदाता ब्रह्मानंद शुभंकर ब्रह्म विष्णु महेश त्रिमूर्ति अवतारा स्वामी त्रिलोकाधारा ओम जय श्री साई स्वामी शिरडी मंगल आरती आरती मंगलमय रूप ओम जय श्री साईश सकल लोक संरक्षक सर्वात्म साई विश्वात्म गुणी वो सकल पाप संहारा सकल पाप संहारा सर्वेश्वर नीवो साई विश्वेश्वर नीवो ओम जय श्री साई स्वामी शिरडी पुरवासा मंगल हारति नीकिदि काकड़ हारति नीकिदि मंगलमय रूप ओम जय श्री साईश पद्म संभवा पन्नग शयन फालनयन रावा ओम साईनाथ रावा परमानंद प्रदायक परम सद्गुरुदेव सद्गुरु मुक्तेश
स्वामी सद्गुरु साईशा। ओम जय श्री साईशा। स्वामी शिरडी पुरवासा। मंगल हारतिनी के दिखाकर हारतिनी के मंगलमय रूपा। ओम जय श्री साईशा। ओम जय श्री साईशा। ओम सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसंभवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमा नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वोपजीवते पतिं विश्वस्याश्मेश्वरम् नारायणमाङ्गेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिष्टतत् सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमप्यं कविगं समुद्रयन्तं विश्वसंभवं पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ट्यावितस्यान्तेनाभ्याप्तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनमहत् सन्ततकुं शिलाभ्यस्तुलम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिलकुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः तिर्यगोर्धमुधस्यायीरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः नीलतोगितमध्यस्था विद्युल्लेखे भास्वर नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्पत्यनूपमाम् तस्या शिखाया मध्ये परमा आत्मा स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् राजाधिराजाय प्रसह्य साहिरेः नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे स मे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु वेदाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ तद्ब्रह्म ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वम् ॐ तत्पुरो नमः। अन्तश्चरितभूतेषु विश्वभूषु त्वं दिव्यस्त्वं वषट्कार त्वन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मा त्वं प्रजापते त्वं तदाप्याको ज्योतिरसोऽहं ब्रह्मोद्भवस्वरोम् ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपते ब्रह्मणो शिवो मे अस्तु सदा शिवो ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेवी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि हनुमत् प्रचोदयात् ॐ दत्तात्रेयाय विद्महे अत्रिपुत्राय तन्नो दत्तः ॐ साई रामाय विद्महे आत्मारामाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् तीर्थास्त्रेण मैं वेदोक्तं पुष्पाणि समर्पयामि यानि कानि पापानि जन्मन्त्रतानि च तानि पदे पदे पापोऽहं पापकर्मोऽहं पापात्मा पापसम्भवः याहि मां कृपया देव शरणागतः अन्यथा शरणं नास्ति जय शिरडी बाबा की जय। ओम श्री साई देवा शिरडी निवासा निन्नुकोल्व कालेरु ब्रह्मादुलै निन्नुकोल्व नेनंदवाडन
जगम्बेलनी वल्लने पुट्टिगंडगराणि महायंबुचेतन सर्वरोगाबुलन् सर्वरागादुलन् सकल कष्टादुलनीतिरुगादे साई बाबा నిన్నభ్యాంత సంధాయి వంచున్ సమస్తంపు నీవేదంచున్ మనం పొందు ఘనమొప్పగాగోల్తు నీ మూర్తి సూర్యుండు నీ రూపు శోభుంటు నీ వారయంతి మూర్తి ఆంబ తేజంబవాది తేజుంబగాది మహాత్మా మానవులు మిమ్ము ఏ వేళ ఎంతైన ఏ కష్టమైందిన ఓం సాగి శ్రీ సాగి శ్రీ సాగి శ్రీ సాగి అంచున్ మనస్ఫూర్తిగా కోల్తురో వారి అత్యంత కారుణ్య దృష్టిని విలోకించి కాపాడుమయ్యా నీదే భారమయ్యా నమో సాయి దేవా నమో దివ్య భావా नमस्ते 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 नासागितन्द्रे परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्ट बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदायक बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिं इदमाश्रयामि. Dear devotees, hope you're all staying safe and healthy. Thank you all for joining with us in Baba Abhishekam, and stay tuned for this evening Baba Bhajan at 5:15. And on the occasion of Chaitra Purnami, today we'll be performing Samhika Satyanarayana Puja at 6:30. And devotees, whoever wants to participate in Satyanarayana Puja this evening, kindly go through the temple website. Details are available on the temple website. You guys can participate, through the virtual puja. Stay tuned for that. Thank you all.